Dear students, today our topic is the little girl. We have divided this story into three parts. Two parts we have already read. Let us read the last part of the story. Let us read. Here is a clean hanky, darling, below your nose. यहाँ एक साफ रुमाल है, उसे अपनी नोज ढक लो, साफ करो. Go to sleep, सो जाओ. Go to sleep pet, you will forget all about it in the morning. क्योंकि इस बच्ची को मार पड़ी थी, बाप ने इसको मारा था, तो अब तभी इसको ये कह रही कि अब आप ये सारा कुछ भूल जाओगे सुबह तक. यानी माँ इसको बोल रही है आप चली जाओ, सो जाओ, सुबह तक आप सारा कुछ भूल जाओगे. आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने सख्त कोशिश की थी कि आपके बाप को समझाऊं. बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, मगर वो आज रात इतना परेशान था तो कि वो कुछ भी नहीं सुन सका. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, तो लेकिन जो बच्चा है वो कभी नहीं भूलता है. नेक्स्ट टाइम शी सा हिम, अगली बारी उसने देखा फिर अपने बाप को. क्विकली, तेजी से. पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड, उसने हाथ रखे थे पीछे. हर बैक एंड रेड कलर फ्लो इनटू हर चीक्स, तो उसके जो चीक्स थे, गाल जो है वो ये हो गए थे, रेड हो गए थे. सडनली वन डे मदर बिकम इल, एक दिन क्या हुआ कि उसकी माँ जो है वो बीमार हो गई. एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, अब वो चली गई अपनी इसकी दादी के साथ, यानी ग्रैनी इस केजिया की दादी के साथ वो हॉस्पिटल चली गई. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस, अब छोटी बच्ची अकेली रह गई थी घर में. विद एलाइस द कुक, अपनी बावर्ची के साथ जिसका नाम एलाइस था. That was all right in the day, दिन में तो ठीक ही था. But while Alice was putting her to bed, जब एलाइस उसको छोड़ने गई थी अपने इसमें बिस्तर में, she grew suddenly afraid, वो डर गई. But अच्छा, what will I do if I have a nightmare, अब ये कह रही है अपने आप से कि अगर मैं क्या करूँगी, क्योंकि अकेली है घर इसमें बिस्तर में अपने रूम में, मैं क्या करूँगी अगर मुझे डरावने सपने, नाइटमेयर हुआ डरावने सपने. शी आस्क्ड, उसने कहा. आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे अक्सर आया करते हैं डरावने सपने. एंड देन ग्रैनी टेक मी इनटू हर बेड, तो मुझे ले जाती है फिर कौन, ग्रैनी यानी इसकी ये क्या नाम है, इसकी दादी ले जाती है मुझे अपने बिस्तर. आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं नहीं रह सकती हूँ अंधेरे में. इट ऑल गेट्स विस्पर, अब ये अपने आप से नर्म लहजे में कह रही है. यू जस्ट गो टू स्लीप, आप चली जाओ सोने. चाइल्ड सेड एलाइस ने, बावर्ची ने इसको कहा चली जाओ, आप जाओ, सो जाओ. पुटिंग ऑफ हर सॉक्स, उसने उसके सॉक्स उतारे. एंड डोंट यू स्क्रीम, और ये चलाना नहीं. एंड वेक यूर पुआ, अपने इसको चलो ये परेशान नहीं करना, किसको, पापा को. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, फिर इसको वही सपना आया. द बूचर विद ए नाइफ एंड ए रोप, हु केम नियरर एंड नियरर. अब इसको नाइट में सपना आ गया, वही सपना आ गया इसको. क्या सपना आया, एक कसाई चाकू लेके और रस्सी लेके आ रहा है इसके नज़दीक, बिल्कुल करीब, और वो हंस रहा है जोर जोर से. While she couldn't move, और वो बिल्कुल हक्का बक्का रह गई है, वो चल ही नहीं सकती है. Could only stand still, रह गई एक ही जगह. Crying out, और चला रही है grandma, अपनी दादी को चला रही है. She woke shivering, वो जाग गई. To see father beside her bed, उसने देखा अपने बाप को बिस्तर में. A candle in his hand, इसके हाथ में क्या था, मोमबत्ती थी. What is the matter, he said, अब इस बाप ने इससे कहा कि आप क्यों, क्या हुआ, क्या मामला है. Oh, a butcher, एक कसाई, a knife, एक चाकू. I want granny, मैं चाहती हूँ कि मैं
دادی کے پاس جاؤں. He blew out the candle. اس نے اس کو بجھایا, کینڈل کو بجھایا. Bent down, اور نیچے اترا. And caught up the child in his arm. اس اٹھایا اپنے گودی میں اس کو. کس کو؟ اس چھوٹی بچی کو. Carrying her along the passage to the big bedroom. اس کو لے گیا بڑے بیڈ روم میں. A newspaper was on the bed. بیڈ پہ کیا تھا؟ نیوز پیپر. چونکہ وہ یہ الگ سوتی تھی یہ بچی, تبھی اس کو لیا اس چھوٹے بیڈ روم سے اپنے بڑے بیڈ روم میں جہاں اس کا پاپا سوتا تھا. A half smoked cigar was near in his reading lamp. جہاں پہ وہ ریڈنگ لیمپ تھا, جہاں وہ پڑھتا تھا اخبار یا کتابیں پڑھتا تھا, وہاں پہ ایک سگار تھا, بجھا ہوا سگار تھا. ہاف اسموکر, جو پورا اسے نہیں پیا تھا وہ سگار, وہ تھا ادھر. He put away the paper. اس نے پھینکا پیپر ادھر. Threw the cigar into the fireplace. اس نے ڈال دیا وہ اس میں بخاری میں. Then carefully tucked up the child. He lay down beside her. تو اس نے اس بچی کو اپنے ساتھ سلایا ادھر بستر میں. Half sleep still. ابھی بھی سونے کا ٹائم تھا وہ, نہیں ابھی پوری رات, آدھی رات تھی. Still with the butcher's smile all about. مگر ابھی بھی اس کو وہ اس کا ہنسنا بالکل اس کو یاد آتا تھا. It seemed she crept close to him. وہ بالکل اس کے نزدیک سو گئی. کس کے ساتھ؟ والد کے ساتھ. Snuggled her head under his arm. اس نے اس کے بازوں کے نیچے اپنا سر چھپایا. Held tightly to his shirt. اور اس کی شرٹ کو, قمیض کو اس نے پکڑا. Then the dark did not matter. She lay still. اب تو اندھیرے کی کوئی بات ہی نہیں تھی. کیونکہ اپنے والد کے ساتھ سوئی تھی. وہ اگر کتنا بھی وہ یہ تھا, موڑی تھا, لیکن اب دیکھو اس کا کتنا پیار تھا اپنی اس چھوٹی بچی کے ساتھ. Here, rub your feet against my legs. اب اس کے جو پاؤں تھے وہ ٹھنڈے پڑ گئے تھے. کہا اس نے, والد نے اس کو, کہ اپنے جو یہ پیر ہیں ان کو رب کرو میرے ٹانگوں کے ساتھ, رگڑو ان ٹانگوں کے ساتھ تاکہ آپ کے یہ پیر گرم ہو جائیں. Get them warm, said father. باپ نے کہا. Tried out. He slept before the little girl. وہ اس سے پہلے ہی سو گیا. فادر پہلے ہی سو گیا. A funny feeling came over her. اب اس کو کچھ یہ آ گئی, اس کی فنی سی فیلنگ آ گئی اس چھوٹی بچی کو. یعنی وہ سوچتی ہوگی کہ اس نے مجھے لایا تھا اپنے ساتھ, اس سے پہلے ہی وہ سو گئے. وہ فادر, not so big. پور پر بیچارہ باپ, not so big, اتنا بڑا نہیں ہے. After all, and with no one to look after him. اس کا کون ہے جو اس کا یہ کرے گا, دیکھ بھال کرے گا. He was harder than the grandmother. وہ بہت سخت تھا, اس کی دادی سے بھی سخت تھا. But it was a nice hardness. مگر اس کی جو یہ hardness تھی یہ بہت اچھی تھی. کس کی؟ فادر کی. And every day he had to work. ہر دن اس کو کام پہ جانا ہوتا ہے. And was too tired. وہ اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے. To play with her. کہ وہ اس کے ساتھ کیسے کھیل سکے. He had torn up all his beautiful writing. اس نے تمام جو بھی اس کے پاس وہ تھی رائٹنگ تھی, بیوٹیفل رائٹنگ, وہ اس نے کاٹی تھی. She stirred suddenly and sighed. اور اس نے کیا کیا, اس نے سانس لی, لمبی سانس لی. What is the matter? asked father. پھر اس نے کہا, فادر نے کہا کیا معاملہ ہے. Another dream. پھر آپ کو دوسرا یہ آیا, سپنا آیا, خواب آیا. Oh, said the little girl. چھوٹی بچی نے کہا, my head's on your heart. میرا جو یہ ہے ہیڈ ہے, سر ہے, وہ آپ کے ہارٹ کے اوپر ہے. I can't hear it going. I can hear it going. مجھے پتا ہے یہ دھڑک رہا ہے. What a big heart you have. کتنا بڑا دل ہے آپ کا. God, father dear. میرے والد آپ کا کتنا بڑا دل ہے. یعنی اس لیے کہہ رہی ہے اس کو کہ اس کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اپنے ان کے لیے, جو اس کے ممبرس ہے, فیملی ممبرس کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اس کے فادر کو. تبھی یہ کہہ رہے کہ آپ کا کتنا دل بڑا ہے, آپ کتنا محنت کرتے, کتنا آپ ہمارے لیے کرتے. تبھی یہ کہتے واٹ اے بگ ہارٹ, کتنا بڑا ہارٹ ہے آپ کا. یو ہیو گاٹ, آپ کو دیا ہے اللہ نے.
فادر ڈیئر میرے والد. تو یہ تھی سٹوری جس کو ہم نے 3 حصوں میں یہ کیا تھا. پہلا حصہ تھا کہ والد کیسے ہوتے ہیں، اس کے بعد کہ کسی کی چیزیں نہیں چرانی چاہیے کسی کو پلیز کرنے کے لیے. اب اس کا تیسرا جو حصہ ہے کہ جب بھی پیرنٹس کبھی بیمار ہو جاتے ہیں، بچے اکیلے ہو جاتے ہیں گھر میں، تو وہ نہیں رہ سکتے ہیں اپنے ماں باپ کے بغیر. اور اسی طرح جب بچے نہیں ہوتے ہیں گھر میں تو وہ پیرنٹس بھی بہت یہ فیل کرتے ہیں کہ ہمارے بچے وہ نہیں رہ سکتے ہیں اپنے بچوں کے بغیر. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ سبھی پیرنٹس کو اپنے بچوں کے ساتھ پیار ہوتا ہے اور سبھی بچوں کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ پیار ہوتا ہے. تو یہ تھی اس کی سٹوری. تو اب اس کے یہ کچھ گلوسری ہے، یہ ورڈ میننگ ہے، تو یہ آپ لکھو گے صاف صاف اپنی کاپیوں پہ اور یاد بھی کرو گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو.